Hello, mayong adlaw. Esmerix Baltonado. Maglingaw-lingaw na punta. Lingaw nga naa sa Ginoo mga karils, mga ka-FB, mga kalanog, mga friends. Muawit na punta lang sa himaya sa Ginoo tungkol sa iyang kaayo na to. The song popularized by Evangelizer Sounds. Sa kawit na guluhan og tungod sa gugma sa Dios. Sa gugma sa Diyos, mianhi siya sa pagantos, gitamay siya sa mga katauhan. Wala niya igsabayan kadtong tanang mga pagtamay, aron lang malukat sa salata. Diyan siya pagluwas ka nato, iula niya ang iyang siguntang pag-alagad kaniya. Kinahanglang dasigunta ang pagtuo nato kang Jesus, niining malisod kang panahon. Mubalik siya sa dili madugay, aron lang pagkuha sa mga iya. Mianhi siya pagluwas ka nato, iula niya ang iyang siguntang pag-alagad kaniya. Nilabay ang panahon nga kita walang magtagad, pag-alagad sa atong manluluwas. Igsuon ko siya alang ka nato, tungod sa gugma niyang hilabihan. Mianhi siya pagluwas ka nato, iula niya ang iyang
mga kaglaan, mga kisunan, mga kaibi, mga karis, mga kalanog, ang atong kinabuhi, atong pasalamatan ang Diyos nga siya nagpakamatay dito sa Calvary sa Krus ang atong Ginoong Hesukristo. Nga nang Mateo 1, versikulo 21, nga ang pangalang nganlan sa Hesus kay siya manluluwas. Manang pasalamat ta sa iyang gugma, sa iyang dugo nga giuli sa Kalbaryo sa krus. Roma 5:8 ngadto 9. Mas mga makasala pa kita, nagpakamatay siya og iyang giula iyang dugo dito sa Kalbaryo sa krus. Ug kita nahimong matarong pinaagi sa iyang dugo. Bye-bye. God bless. Ayaw kalimot i-like, i-share, o i-subscribe na lang usab